हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम पढ़ा क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ ओडिशा। बट आज क्लास रे क्लाइमेट सब पढ़े देवी। नेक्स्ट क्लास रे आमर सॉइल पढ़ा। फास्ट आम देखा क्लाइमेट ऑफ ओडिशा बा ओडिशार जलवायु कौन सब रही। फास्ट देखा ओडिशार जलवायु कौन रही ना उष्म और आर्द्र रही। आम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आम कहवा। जलवायुर मुख्य कारण कौन ना ग्रीष्म काल में अधिक तापमात्रा आ वर्षा काल में प्रचुर वर्षा आ शीत काल में साधारण आ सुखेद माने रही। शीत तो आमर ये बेसी हुए किंतु माने बाहर अपेक्षा इंडिया बाहर अपेक्षा ये कम हुए। ठीक अच्छे। तापर है देर आर थ्री मेजर जोटा रहा आमर सीजन गुड़ाक रहा। फास्ट हूँ आमर समर सीजन जोटा कि ग्रीष्म ऋतु आम कहवा जोटा मार्च रु जून पर्यंत होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर हूँ 40 डिग्री रु एभव माने अधिक। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक जोटा पश्चिम जिला रहा ताको लो कहवा बा एलो LOO डबल। तो हॉट एंड ड्राई विंटर जोटा कि सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ आउ बलांगीर कलाहांडी मयूरभंज एटार सर्वाधिक तापमात्रा 40 रु 46 डिग्री पर्यंत रही। जोटा कि हटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बा टिटलागढ़ आम कहीपर। यहाँ हूँ मेन पॉइंट रखिए हटेस्ट प्लेस इन इंडिया। सबुठ अधिक कौटी इंडिया रे तापमात्रा अधिक सेटा हूँ टिटलागढ़। तापर आसला 2 नंबर रे आम रेनी सीजन वर्षा ऋतु जोटा कि जून रु सेप्टेम्बर मध्य होता है। ड्यूरिंग मॉनसून कौन रही ना एकत्रित मेघ सृष्टि होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड फ्रॉन्ट माने एकत्रित मेघ सृष्टि करे। साउथ वेस्टर्न मॉनसून अराइव होता है केतबेले ना इयरली जून रे। साउथ वेस्ट माने कोठी आमर केरल रे डिपोजिट होता है केतबेले मिडिल ऑफ अक्टोबर रे। आ रेनफॉल केते थिला माने सेठी रहे 1200 रु 1500 mm आनुआली रही थाए। ग्रीष्म ऋतु रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार वर्षा हुए। दक्षिण पश्चिम कोटी ना आमर केरल रे। केरल रु मौसुमी जिते आसे से ही प्रभाव ही ओडिशा रे वर्षा हुए जोटा कि जून 5 रु 10 मध्य उपकूल समतल अंचल रे जाइकी पहुँची थाए। आ जुलाई सुधा समग्र राज्य रे परिपूर्ण होई थाए। तापर देखिबा वर्षा ऋतु रे घूर्णिझड़ हुए बा साइक्लोन आमे कहिबा। आउ थंडर्स हुए बहुत प्रकार उपकूल माने सेठी हुए। मुख्यतः कौटी होता है ना उपकूलवर्ती अंचल प्रभावित होता है। मौसुमी ऋतु में आर्द्रतार स्तर अधिक थाए बा ह्यूमिडिटी लेवल हाई थाए। कोस्टाल ओडिशा रे 75 भाग रही थाए आउ इनलैंड ओडिशा रे 60% रही थाए। तापर एबे देखिबा हाई आनुअल रेनफॉल रीजन जोटा कि बुढ़ाबालंग बैतरणी आउ ब्राह्मणी ईब नदी जलभंगी अंचल समते उत्तर ओडिशार अंचल वार्षिक 155 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा होता है। आउ रहिला हाई रेनफॉल जोन गुड़ाक कौन रोचे ना मयूरभंज आ नॉर्थ वेस्टर्न केउंझर अनुगुल पालाहार उप विभाग सुंदरगढ़ आउ पूर्व संबलपुर जिलार अंतर्भुक्त। एबे देखिबा लो आनुअल रीजन कोठी रही सब देखिबा। एगुड़ाक मुख्यतः ओडिशार दक्षिण पूर्व अंचल रही। एठारे वार्षिक 135 सेंटीमीटर किंबा ताठू अधिक वर्षा होता है। एगुड़ाक सब कौटी होता है ना वंशधारा ऋषिकल्या आउ चिलिका हृद पूर्व थिबा छोट छोट अंचल रे आच्छादित करे। एथिरे पूर्व कोरापुट गंजाम पश्चिम पुरी जिला एवं उपर टेल उप भंडार प्रवाहित होउथिबा बरगढ़ समतल उच्चभूमि एवं मध्य ब्राह्मणी जलभंडार अंतर्गत। यही अंचल गुड़िक बंगोपसागर रु आसुथिबा घूर्णिझड़ किंबा मौसुमी पवन द्वारा सीधासलख प्रभावित हुअंती नाही। एटा मन रखिबे। तापर आमे देखिबा विंटर सीजन रे कोन रहउची ना टाइम पीरियड तार होची मिड अक्टोबर रु फेब्रुआरी भीतर होइताय। आ टेम्परेचर कोस्टल एरिया रे 25 डिग्री रु 18 डिग्री रहिताय। आ एंटर बा भीतर जो गुड़ाक रहिला जिला गुड़ाक सेटा होची 7 डिग्री पर्यंत खसी पारे। सबुठारु ठंडा जिला होची कोरापुट आउ कंधमाल जोटा कि 3 डिग्री आउ 4 डिग्री मध्य खसी पारे। एबे देखिबा रेनफॉल कौन रही सेठी ना लाइट रेन रहे अक्टोबर एंड नवेम्बर मंथ रे जोटा कि जनवरी फेब्रुआरी रे रिमेनिंग ड्राई हो जाए। आउ साउथ एंड वेस्ट ओडिशा में एक्सपीरियंस
ମାନେ ବଜ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି ନା ସାଉଥର୍ନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲୋକାଲ ସିଜନାଲ ଡିଭିଜନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋତୁକାଳୀନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 6ଟା ଋତୁ ଆମର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଶୀତକୁ ଶିଶିର ବି କହିପାରିବା। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେବେ କେବେ ହୁଏ? ଯେଉଁଟାକି ବୈଶାଖ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭିତରେ ହୁଏ, ବା ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ମିଡ୍ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷା କେବେ ହୁଏ? ନା ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ, ଆଷାଢ଼ରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଡ୍ ଜୁନ୍ରୁ ମିଡ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଶରତ ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ, ଯେଉଁଟାକି ମିଡ୍ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ହେମନ୍ତ ସେମିତି ୱିଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା କାର୍ତ୍ତିକରୁ ମାର୍ଗଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ମିଡ୍ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶୀତ ବା ଶିଶିର ୱିଣ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ପୁଷଠୁ ମାଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମିଡ୍ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମିଡ୍ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବସନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଫାଲ୍ଗୁନରୁ ଚୈତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମିଡ୍ ଫେବୃଆରୀରୁ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେନଫଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମନସୁନ୍ ରେନଫଲ୍ ବା ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ନା 140 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଇବ୍ ନଦୀ ଉପବାହିକା ଆଉ ଉତ୍ତର ବୈତରଣୀ ପ୍ରବାହିତ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ ଉଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି 120 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୁଏ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତାଳଚେରରେ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ତାଳଚେରରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ରହିଲା ୱିଣ୍ଟର ରେନଫଲ୍। ୱିଣ୍ଟରରେ ବା ଶୀତକାଳୀନ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ କହିବା? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟକ କରେ। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶୀତକାଳୀନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି 2ରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ କହିବା। ତ ହାଇ ରେନଫଲ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ? ନା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରିପଦାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ମଧ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲୋ ୱିଣ୍ଟର ରେନଫଲ୍ କ'ଣ? ଲୋ ୱିଣ୍ଟର ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତିନି ଜଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରୋପେନ୍ସ, ଯିଏକି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାଭାନା କହିଛନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାଭାନା ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଭାନା ଟାଇପ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରୋପେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟାରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ SB ଚାଟର୍ଜୀ, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରପିକାଲ ସାଭାନା ଟାଇପ୍ସ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥର୍ମୋମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉପ ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ସବ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଜଳବାୟୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 3ଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଏଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇବ, ଏଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ସଏଲ୍ ପଢ଼ିବା। ସଏଲ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ଆମର ସରିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।